الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كان مالك le secret sur le plateau. Donc sur le nouveau plateau bele ba de inga ina fo awa kalama donc toi amuna nala sona bashala mais titre fort. Je crois que bien le 18 septembre 2022 ni Allah sonama bientôt 22 septembre, c'est-à-dire Malika indépendance bientôt amna do o kononana ni ala janana inshallah ba shifo itara nala sonama inshallah o ko fe ambanga titre fo ay émission no fo ka toto je crois que amna o laba ka troka ñingal fla fena fara o kan o ko ñingal sabade bien ko elma exi muye jajugu ye namba fo ma porno filmu yafa bore chama ko elma mo mene ka nga laje an jone manga laje donc nan la sonama nanana amna o détail di ko do ko kamay ka lajeli may kamay kenama do ko fo itara donc ko akma chaale do ni ala sonama inshallah ina fo ayan fo awe chuwa muna kuma te ka fo ne ka di doron ni kuma na ni argument ni daluya o de pour que mo ka famia nala sona nana amna détail di o ko fe ambalma chedo ko ale terike c'est-à-dire ka muso kemeka a manipulation ko ni muso e fait on fait décider o de beke ka soro chere jeni beni o kwenye vraiment kale ma se ko famia quoi alors que ka soro chere abaka sokono ale rede aka sojo donc aka fembe ya yere ifene et c'est-à-dire musa ka foite musoka parce que manipulation be sera na usra fait musa ka foite musoka mais ale terike yi manipuler do muso fait c'est-à-dire na yi mu fo ale terike de mesure beta et terike muso o de be mesure beta vraiment kale masika ko infam ale a yere nyinga masika na ni daluye ko donc pourquoi obeke muso be che manipuler foko be beke muso tay ka to furu kono toya mena kasoro che yere jole mena ka ko yi je crois que ninko yimbe ko sobe ni meso anga souhaiter ko nana nala sona abesika ken kun chamay nanana amna détail jabe fam fene inshallah donc ko fe ambalma muso do fene ko vraiment ambalma tiaro plutôt kale muso ba forcer na be rapport ke ya fa bore kele na le bona muso ba fo fale ka continue donc rapport ke donc continue vraiment ba so ale ka tia majigi parce que ale tia mu ni mu ga tia na bona ya fa bore kila ka tia te jigi mais ka continue ga rapport ke ale ma dire ka ke ko elma ame différence dimendi check boné ko fe ya fa bore kile ka continue ga rapport ke est-ce que dia barawa ina fo rapport damna na dia bara tugamna ko elma me se ko différence dia fladi donc na so ale kanga ke o ga manga ke ako don folo yana ka tayra do donc o ko ingona nala solama mon frère bastara o fana bi ka rapport damna tola na rapport be damna ni dia munye o dia ani ni bonani ki be continue ka rapport ke ka sori majigi donc o fana dia différence mu be se ka soro nyoncha ani mun ka di munye nala sona bina détail soro le secret bolo nala sona machallah sita mo ngin ngable ba si foi tara nala sona machallah donc aya fo toujours am se kana anga soro tugani anga soro watuma parce que fanu ban la medien kono mo bana abika do ko na fa am ga numéro bla mais ante kuma mo fe non ote anyo de fo watu de bana ambe soro wati mun kono na mono préciser lendo ambe se ga soro wati be mais wati préciser le umbe soro anan pour que kana senge anyi ne fe donc am to de fo émission kono na wala sa mo mun ba nyine no mo bana o be se ga soro donc no era tugam na anyo fo ni ba nyini e mali midi ni malla iba jatemna ni midi sira agwa ro be er muma aw fe e de bo laje donc kata mali midi la ka se fo 17h ma le secret be soro appel la me soro whatsapp kono directement na la ga jen ibi sika ngole appel direct la ibi sika message chima whatsapp kono na donc kata midi la ka se 17h ma o etle fe donc choufe kata 21h la ka se 0h ma na la sona 23h soit 0h donc le secret be soro ni wati fla konana précisément c'est-à-dire pour que 45 no fait et bien wati fla jatemne e be segan soro no ya la ka soro ma senga donc no fait mais wati to ferna mbi soro mais ni ma soro o kana bala ila donc nga wati préciser len dile fla ni bema ni ba ni internet so e ba se malik le secret iban soro internet kono ni be
Vitimeti installé de kuna donc i bɛ se ka don Vitimeti kɔnɔna na i b'a sɛbɛn Mali Clé Secret i b'an ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna inchallah o kɔfɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu ye tout ce qui concerne des tafes kɔnɔna kibaruya ani kurusi kɔnɔna kibaruya qui sont plus secrets ka tɛmɛ an bɛ minnu bila YouTube kan mais olu tɛ sɔrɔ YouTube kɔnɔna na donc olu bɛ sɔrɔ an ka groupe de kan groupe fana b'an bolo o ye fana ye ɲɔbugu ɲɔw de ye i bɛ weleliw kɛ a takanw ye mun ye o bɛ f'i ye donc fɛn caman bɛ yen dekun min bɛ e yɛrɛ kan i dusukun kɔnɔna dekun ko don i kɔnɔna dekun tafe kɔnɔna kurusi kɔnɔna dekun min bɛ kan e yɛrɛ de b'a dɔn ni Ala sɔnna a ma n'i y'an wele an b'a wuli ka bɔ yen hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan o y'an ka sira de ye donc 77 39 39 0D n'i ye da gosi da bɛ yɛlɛ ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw k'u bɛ yɛlɛ i ye n'Ala ka jɛ inchallah baasi t'a an bɛ segin ka na donc an ka question ma a ko X mun ye porno film ye yafa bɔrɛ caman ko yalima jɔn de kan ka filɛ ani jɔn de man ka filɛ baasi t'a nin ko in bɛ sɔrɔ an ka société kɔnɔna na kosɛbɛ an bɛna détail di Les Secrets bɛna baara ci diinɛ kuma tɛ ka fɔ i ye mon frère parce que Mali diinɛ ko tɔ a ko cayalen don donc n'i b'a fɛ ka nin kiiri ɲini diinɛ na taa karamɔgɔw ɲininka walima i ka surun misiri mun na alimami mun bɛ yen a ɲininka a bɛ jaabi dɔ di i ma Les Secrets tɛna waajuru f'i ye n tɛna kurannakan f'i ye porno na quoi walima X ra mais an ka hadamadenya na a bɛ a kɛnɛya sira fɛ ani an ka lahalayaw kan komi a bɛ ka kɛ ka ban nafa jumɛn b'a la tɔɔrɔ jumɛn b'a la an bɛ n'o de lase donc n'i b'a kiiri ɲini diinɛ na an tɛn'o f'i ye i bɛ seli alimami min kɔfɛ o ɲininka ka n'i dakolo ja k'a fɔ k'i b'anw ɲininka an tɛna jaabi d'i ma o la n'Ala ka jɛ inchallah i b'o ɲininka o bɛ kiiri dɔ d'i ma a na quoi donc n'i dalen b'i ka alimami na i na tugu o kɔ mais sisan an bɛna mun fɔ o ye émission sira ye e ka kɛnɛya sira i ka nege sira i bɛ se ka diya di ani ka diya ta cogoya min na an bɛn'o de f'i ye n'Ala ka jɛ inchallah kurannakan tɛ donc baasi t'a la maa suguya fila de bɛ yen minnu kan ka X lajɛ n'a bɛ fɔ a ma porno film yafa bɔrɛ kelen mɔgɔ suguya fila de mago bɛ a filɛli la nka mɔgɔ suguya fila fana bɛ yen olu mago tɛ a filɛli la donc filɛcogo suguya fila bɛ yen a bɛ se ka hɛrɛ dɔ s'i ma o la donc filɛcogo fila wɛrɛ fana bɛ yen o bɛ se ka donc tɔɔrɔ las'i ma ni Ala ka jɛ inchallah donc an bɛna fila bɛɛ détail di maa suguya fɔlɔ o ye maakɔrɔba ye mun si janfara n'a ti excité ka ɲɛ c'est-à-dire a si janfara a negew ti laminɛni kɛ a nin na i n'a fɔ a b'a fɛ donc cogoya mun na maakɔrɔbaya kama donc pour ne pas prendre les risques o kɔrɔ de walasa a kana na taa yɛrɛ bila kora ko mun tɛ ko bɛnbali ye c'est-à-dire ka taa furakisɛw kunu minnu ye excitant juguw ye n'u b'a fɔ k'u bɛ cɛ diyagoya excité k'i bila lahalaya kan pour que i bɛ se ka rapport kɛ ni maakɔrɔbaya nana i dusukun bɛ fiɲɛya c'est-à-dire i bɛ kɛ mɔgɔ ye mun ni ti cɛ tɔw bɔ tuguni donc i dusukun ka fɛgɛ donc ni m'i yɛrɛ kɔlɔsi excitant na i bɛ se ka péter o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ se ka tɔɔrɔ lase i yɛrɛ ma donc pour que ka se ka a bali excitant tali la a kan ka X film ninnu lajɛ walima a bɛ se ka X film ninnu lajɛ sexologiw ka sira fɛ walasa ka se ka exciter pour que a bɛ se ka rapport kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ furakisɛ kirikaraw tali ye c'est-à-dire excitant ninnu tali ye donc o tigi mago bɛ a filɛli la walasa ka se k'a yɛrɛ exciter o ye maa suguya fɔlɔ ye mun bɛ se k'a filɛ ani mun mago bɛ donc a filɛli la donc mɔgɔ suguya filanan o ye cɛ ye cɛ mun walima muso ye mun an ka kɛ cɛ ye sa komi an ka cɛ ninnu bɛ keleya o ye cɛ ye cɛ mun n'a y'a sɔrɔ rapport techniquew ani rapport position stratégie de frottage ani rapport technique de professionnels yaw donc ale t'olu maîtriser parce que a donnen don ko in kɔnɔna na parce que sexologie sira ye taabu de ye an fɛ yan c'est-à-dire a tɛ fɔ a datugulen don mɛ k'a sɔrɔ a ko bɛ yen donc ale tɛ olu dɔn donc a bɛ fɛ ka kunnafoni ɲini a yɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma mɔgɔ ɲininka donc position caman k'o ɲini k'o dɔn ani rapport fɛɛrɛ minnu n'a bɛ fɔ olu ma fɛɛrɛ de frottage c'est-à-dire kekuya frottage minnu bɛ yen nɔ walasa ka se ka sentiment caya i muso nin na donc ale t'o fɛɛrɛ ninnu dɔn a position a n'a fɛɛrɛw n'a a fɛɛrɛbaw donc ale t'olu dɔn a kan ka ninnu télécharger an b'a f'i ye k'a bɛ daga de an y'o f'i ye ni daga fɔra i ye t'i ka alimami ɲininka quoi o de b'a jaabi d'i ma a kan ka ninnu télécharger k'a sɔrɔ k'a yɛrɛ kunnafoni
position toyara ka yɛrɛ kunnafoni rapport kɔnɔ ko ra ka yɛrɛ kunnafoni a bɛ se ka diya di a ka furu la cogo min na pour que a ka furu bɛ se ka basigi ni Ala ka diɲɛ ye i y'a faamuya a kan ka a yɛrɛ bila ka taa nin sira in fɛ walasa ka se ka kunnafoni di dɔn a yɛrɛ ma walasa ka se k'a yɛrɛ ladɔnniya ko kuraw la rapport kɔnɔna na pour que a ka se ka sentiment caman di donc a ka muso ma walasa bɛn bɛ se ka na u ka foyer kɔnɔna na c'est-à-dire diya bɛ se ka na ni diya cayara cɛ ni muso cɛ dɔrɔn bɛn nali bɛ kɛ wajibi ye n'o kɛra furu yɛrɛ ye couple mun ye a ba bɛ sigi donc a bɛɛ kɔrɔ y'o de donc o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ de don mun bɛ a lajɛ walasa ka se ka kunnafoni di a yɛrɛ ma i y'a ye donc ale ka lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fo n'a kɛra o dɔrɔn ye i y'a ye donc olu mɔgɔ fila olu de kan ka a lajɛ mais i b'a sɔrɔ o mɔgɔ fila in yɛrɛ fɛnɛ wagati dɔw bɛ na u man ka a lajɛ donc wagati fɔlɔ maakɔrɔba ma n'a b'a lajɛ a ka kɛ lajɛli ye mun n'a b'a yɛrɛ excité dɔrɔn ka rapport kɛ nka kana kɛ kuma bɛɛ a ɲɛ birima ka ye sinon psychologiquement a bɛ se ka a yɛrɛ kunkolo détruire psychologiquement c'est-à-dire au lieu k'a ka nafa a t'a nafa bilen o kɔrɔ ye di hali excitant fura excitant minnu bɛ yen n'i b'a ta ka rapport kɛ n'a ye n'i b'a kisɛ kelen ta n'i mɛnna na kisɛ kelen tɛna fɛn ɲɛ i bilen f'i ka kɛ kisɛ fila ye n'i mɛnna kisɛ fila tɛna fɛn ɲɛ i ye bilen f'i ka kɛ kisɛ saba ye bon à la fin a b'i biɛli couler quoi c'est-à-dire a laban b'i faga de donc o kɔrɔ de don hali maakɔrɔba mun n'i kan ka filɛ walasa ka se k'i yɛrɛ exciter pour que ka se k'i ka rapport kɛ i b'a kɛ de fo n'i mago bɛ rapport la wagati min na i b'a filɛ ka sɔrɔ ka don rapport kɔnɔna na walasa k'i yɛrɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ i ma donc excitant ta mais n'i y'a kɛ i b'a filɛ kuma bɛɛ k'a sɔrɔ hali ni rapport tɛ donc finalement a tɛna fɛn ɲɛ i ye bilen mais i bɛ kɛ jajugu filɛla ye donc a dabɔra kun mun kama a t'o ɲɛ o la ɲɛni don e ma mais n'i y'a bɔ a hakɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye donc i ma o ye maa fɔlɔ mun kan ka filɛ ye donc filanan e fɛnɛ e b'a filɛ de pour que ka se k'i yɛrɛ renseigner position na ani rapport technique de frottage ra mais i b'a kɛ kuma ni kuma donc i kana to a kɔnɔ kojugu sinon a bɛ mun kɛ psychologiquement maa fɔlɔ in na a bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ i yɛrɛ la o la a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye i ma n y'a fɔ cogoya min na n'i danna o ma mais n'i bɔr'o kɔnɔ donc a bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye donc i ma donc ninnu de ye maa suguya fila ye minnu bɛ se k'a lajɛ n'a tɛ fɛn tiɲɛ u ye ni Ala ka diɲɛ ye an m'a fɔ i ye k'a bɛ daga y'a mɛn donc maa suguya fila fana bɛ yen minnu ka baara ye a filɛli ye n'a bɛ fɛn tiɲɛ olu ye donc o mɔgɔ suguya fila an bɛn'o jaabi di o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye mɔgɔ sugu fɔlɔ mun n'o b'a filɛ n'a bɛ fɛn tiɲɛ u ye mɔgɔ min bɛ n'ale b'a filɛ kuma bɛɛ de ale ka baara ye a filɛli ye su fara tile kan waati bɛɛ donc psychologiquement a b'o tigi bana parce que cɛ dusukun kɔnɔna na fɛn dɔ de bɛ muso dogo yɔrɔw la yafa bɔra kelen i n'a fɔ muso fari fan minnu bɛ yen n'o ye muso fari dogolenw ye n'o bɛ se ka kɛ muso ka fari jama yɔrɔw ye i n'a fɔ woro ninnu kɛrɛda ninnu i n'a fɔ n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ minnu bɛ yen n'u dayɛlɛla ni cɛ kan ka exciter donc o fana ye diya dɔ de ye cɛ la n'olu dayɛlɛla a bɛ cɛ permettre i ka se ka rapport nege minɛ ka se ka rapport kɛ donc n'i ka muso ye donc cɛ mun bɛ yen n'a b'a filɛ ten dɔrɔn wa a b'a caya fɛnɛ finalement a b'o détruire ka bɔ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na i b'a ye n'i ye muso fari lankolon ye fɛn tɛ k'i la bilen bon n'a kɛra n'i ye muso fari lankolon ye vidéo la e ɲɛ tellement i ɲɛ degera la hali a tɛ fɛn k'i la bilen finalement hali n'i nana muso fari lankolon ye kɛnɛ kan hali n'i y'a lajɛ a tɛ fɛn k'i la bilen donc finalement hali ni muso b'i bolo so kɔnɔ n'i y'a fari lankolon ye n'i y'a lajɛ a tɛ fɛn k'i la bilen donc o y'a yɛlɛmɛ ka kɛ psychologiquement a bɛ kɛ bana ye donc muso fari yɔrɔ minnu dogolen don o dayɛlɛli kan ka nege mun di i ma pour que i ka se ka rapport kɛ ni muso ye donc n'a y'o détruire ka bɔ i kunkolo kɔnɔna na finalement dilanko gɛlɛya bɛ se ka na don i ni muso cɛ parce que nege bɛ taa ka bɔ i ma c'est-à-dire nege bɛ tiɲɛ quoi i fa mun bɛ yen n'o bɛ excitation kɛ a b'o yɔrɔ tiɲɛ psychologiquement donc i tɛ negeya i n'a fɔ i b'a fɛ bilen donc a filɛli ba kojugu psychologiquement a b'o yɔrɔ détruire ka bɔ donc cɛ fari kɔnɔna na i y'a ye musoya fɛnɛ kuma dɔ la u bɛ musoya yira cogoya mun na musoya ye fɛn mun ye yafa bɔrɛ kelen fɛn cɛjugu de don mais fɛn duman don n'i y'a yɛrɛ yele a tɛ kɛ fɛn ye mun bɛ cɛ ɲɛ i ɲɛ na yafa bɔrɛ caman mais fɛn timima don fɛn duman don ɲɔnfa yɛrɛ bɛ k'a nɔfɛ donc o kɔrɔ ye fɛn mun don a cɛ man ɲi mais a ka di
donc ni mena ki ɲɛ coro ala ka caya psychologiquement i dusukun bɛ se ka détester i n'a fɔ n y'a fɔ i cogoya min na a bɛ kɛ fɛn kolon de y'i bolo donc finalement hali ni muso b'i bolo o bɛ se ka taa don o kɔnɔna na donc a bɛ se ka na ni perturbation ye i cerveau ra i b'a ye dilanni ko tɛ k'i bolo ko ɲɛnama ye bon k'a sɔrɔ muso bɛ e bolo furu kɔnɔna na ni dilanko ma kɛ e bolo ko ɲɛnama ye bon a laban na mankan bɛna don furu kɔnɔ o kɔni ça c'est clair o la o ye mɔgɔ ye mun b'a filɛ ten wa waati bɛɛ a b'a filɛ a bɛ nin bana in lase o tigi ma mɔgɔ fila fɔlɔ in a bɛ hɛrɛ dɔ de lase olu ma mais nin ye mɔgɔ fila laban fɔlɔ ye quoi donc a bɛ tɔɔrɔ lase nin mɔgɔ in ma mun b'a filɛ nin cogoya in na donc mɔgɔ filanan laban o ye cɛ ye mun b'a filɛ n'a bɛ ji bɔ a yɛrɛ la a filɛli senfɛ c'est à dire n'ale b'a filɛ ni u ka ko ninnu sera yɔrɔ dɔw la tellement que ale bɛ negeya a b'a yɛrɛ labɔ siɲɛ kelen ninnu ka filɛli nɔfɛ donc an b'a fɔ o ma masturbation c'est à dire ka ji dɔ bɔ i yɛrɛ la sira dɔ fɛ mun tɛ muso ko sira ye donc a bɔcogoyaw ka ca dɔ bɛ miiri ka a yɛrɛ dɛrɛn cogoya dɔrɔn k'a labɔ donc dɔ yɛrɛ bɛ safinɛ utiliser safinɛ yɛrɛ ye fɛn juguba de ye parce que safinɛ sɛgɛ de b'a la bon n'i bɛ safinɛ k'i tɛgɛ la ka to k'i yɛrɛ masturber sɛgɛ mun bɛ safinɛ na finalement a bɛ golo tiɲɛ quoi ça détruit des peaux donc i ka sexe golo laban na a bɛna tɔɔrɔba de lase i ma o ye cɛya yɛrɛ problème minnu i bɛ se k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ hali ni teliya banaw tɛ donc cɛ mun bɛ to k'a lafilɛ ka to k'a yɛrɛ labɔn a fɛ yafa bɔrɛ kelen o cɛ in o bɛ risque kɔnɔna na o y'o cɛ in kɛlen masturbateur ye c'est à dire a kɛra yɛrɛlabɔnna ye yafa bɔrɛ kelen bon laban na a bɛ se ka bana suguya saba bɛ yen a bɛ se k'o bila o tigi la ka taa se fo 4 fo 5 ma n'ala ka diɲɛ an ka dɔnniya la donc a fɔlɔ a bɛ se ka teliyaba de bila i la i yɛrɛ b'a miiri sisan k'i ka kɛnɛ ko foyi tɛ i la n'i ka baara y'a ye mais n'i ni muso karila ɲɔgɔn na i b'a dɔn k'i man kɛnɛ lɛsɛgɛrɛ de b'o f'i ye i b'i tufa dɔrɔn ji bɛna i ma o tɛ wuli a b'o de bila cɛ la donc a filanan k'i to rapport kɔnɔna na i ɲɛ b'a la i sexe magayalen don mais negeba de b'i yɛrɛ hakili n'i dusukun kɔnɔ mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la e sexe tɛ ka sɔn i bolo fiyewu alors que yanni rapport daminɛ cɛ e dun fonctionner e kun fonctionner don ka ɲɛ e cɛya kun wulilen don ka ɲɛ kosɛbɛ mais sisan i pénétrer la cɛya magayara nege b'i kunkolo kɔnɔna na a b'i dusukun kɔnɔna na mais cɛya ma sɔn ka ja donc finalement fo ji bɛna i ma cogoya ten a b'o fana bila donc cɛ la fɛn wɛrɛw b'o bila cɛ la dɛ mais ale fana b'o bila cɛ la a tɛ wuli n'i bɛ k'a kɛ sisan i b'a fɔ k'i ka kɛnɛ mais ni muso karila ɲɔgɔn na i b'a dɔn ko lɛsɛgɛrɛ ye mun f'i ye ko tiɲɛ don a tɛ wuli donc a bɛ se k'o bila cɛ la a bɛ se ka cɛya dɔgɔya bila i n'a fɔ a bɛ se ka cɛya surunya bila i la parce que tuma bɛɛ e bolo bɛ cɛya la k'a lɔgɔbɛ donc k'a sɔrɔ a tɛ kɛ ni pénétration sira ye pénétration bɛ se ka cɛya bonya i n'a fɔ a bɛ se ka janya parce que e bɛ fasa bɛ bila ka énergie mun kɛ n'i bɛ ka kɛ n'i yɛrɛ ye o tɛ kɛ parce que e b'a kɛ joona de ka se ka accès dɔ di yɛrɛ ma pour que ji bɛ se ka bala ka na joona k'a sɔrɔ i ka fasaw ma énergie comme il faut donc ni fasa mɛnna o cogoya la a bɛ se k'o format ta donc cela veut dire a bɛ se ka cɛya dɔgɔya walima a bɛ se k'a surunya mais musoko bɛ se ka cɛya janya walima k'a bonya mais ale ni musoko bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais o tɛ kelen ye donc ale bɛ se k'a surunya walima k'a dɔgɔya k'a sababu kɛ donc o sira ye donc a bɛ na ni kɔlɔlɔ camanba ye mun tɛ nin si ye i y'a ye donc sisan psychologie bana dɔ fana bɛ yen a b'o bila cɛ la o kɔrɔ ye k'a fɔ i ni muso bɛ téléphone na a bɛ téléphone kanw kɛ a bɛ fɛnw kɛ i yɛrɛ bɛ wuli très bien mais o muso kelen i bɛ k'a mɔmɔ i bɛ wuli très bien n'a y'a yɛrɛ dayɛlɛ i ɲɛ dɔrɔn i cɛya bɛ muruti i bolo donc a bɛ se k'o lase cɛ ma fɛn wɛrɛw bɛ se k'o kɛ dɛ mais ale fana b'o lase cɛ ma donc pourquoi a b'o kɛ o ye psychologie sira ye donc o y'a psychologie o y'a yɛlɛmɛnɛ ka kɛ psychologie banaw ye donc cɛ fanfɛla la n'ala ka diɲɛ ye mais wagati min na ni e bɛ k'a kɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'i ka kɛnɛ dɛ hali sisan n'i taara ɲɛgɛn na k'a kɔrɔbɔ i b'a sɔrɔ i ka kɛnɛ k'a sɔrɔ i ye mun k'a la a bɛ san 3 san 4 bɔ mais sini taa muso ko kɛ i b'a dɔn ko lɛsɛgɛrɛ ye mun f'i ye k'a tɛ wuli ko tiɲɛ don parce que a kɛtɔ la i fɛ i b'a miiri k'i ka kɛnɛ ko foyi t'i la mais ni muso karila ɲɔgɔn na i b'a dɔn k'a fɔ ko e man kɛnɛ donc a b'o bana fana bila cɛ la o la cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ nin fɛn ninnu lajɛ x-w lajɛ ka to k'i yɛrɛ labɔ n'a ye i bɛ nin risque kɔnɔna na à la fin a bɛ taa nin bana ninnu de bila i la a tɛ wuli n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a jaabi sɔrɔ donc o bana bɛ maa caman na a b'u kɔnɔ k'u ka kɛnɛ mais kɔɲɔ don walima u ni muso famalen u seginnen ka ni vacances la walima u ni muso famalen u seginnen ka na musow ma u bɛna dɔn k'a fɔ k'olu man kɛnɛ o la i bɛ lɛsɛgɛrɛ wele kabini i ma segin ka na an ka traitement d'i ma traitement moral bɛ yen nɔ traitement médical bɛ yen c'est à dire a furaw bɛ yen minnu bɛ d'i ma i b'a traiter moralement an bɛ leçon fana d'i ma n'i ye sanni kɛ ni ala sɔnna ma degun bɛ wuli ka bɔ i ma yanni i ka segin ka na i ka muso fan fɛ donc olu ye ɲɔbugu ɲɔw ye u takanw bɛ yen n'i ye weleli kɛ
olu bɛ f'i ye n'Ala ka jɛ inshallah. Donc a bɛ nin bɛɛ lase cɛ ma. Basi tara ni an ka question fɔlɔ ye. Filanan, on a dit que ko muso dɔw bɛ yen olu bɛ cɛ manipuler tellement ko cɛ ka ko bɛɛ bɛ kɛ muso in ye quoi. Vraiment a k'ale terikɛ in ko ale tɛ ka foyi faamuya la. Vraiment ko bon ale kɔni tɛ sɔn o ma mais ale terikɛ in kɔni a ma se ka na ni dalu foyi ye mun jɛra. Donc walima le secret bɛ se ka mun fɔ o la n'Ala ka jɛ inshallah. Bon mon frère, o bɛ se ka kɔrɔ saba ka taa se fo 4 ma k'a sɔrɔ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ mais o tɛ kelen ye. An bɛna jaabi d'i ma. D'abord a kɔrɔ fɔlɔ cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a n'a muso bɛnnen bɛ ko kan k'a sɔrɔ gestion na kow ɲɛnabɔ cogoya la muso bɛ se kow ɲɛnabɔ cogoya la ka tɛmɛ ale kan. Du gération na du kɔnɔ kow ɲɛnabɔli la denmisɛnninw ka éducation na cɛ yɛrɛ ka gestion na hali cɛ ka décision na. Donc u ka décision 100 o 100 n'u y'a ta 99 bɛɛ muso hakilila min bɛ bɔ muso yɔrɔ o de bɛ reçu ka tɛmɛ min bɛ bɔ cɛ yɔrɔ. O la ale n'a cɛ bɛnna o ko in kan u bɛ baara kɛ ni o hakilila in ye k'a sɔrɔ hali u ma sigi ka kuma kɛ cɛ yɛrɛ a ye vraiment muso bɛ dan ni sira minnu ye olu bɛɛ bɛ kɛ sira ɲumanw ye ka tɛmɛ ale ta kan. Bon finalement cɛ ye kow to muso bolo pour que u ka se ka développer, c'est-à-dire pour que u ka se ka taa ɲɛ u ka se k'u denw lamɔ hɛrɛ la ka denw ka hɛrɛw préparer k'u yɛrɛ ka hɛrɛw préparer hali ka cɛ yɛrɛ tanga ka bɔ a juguw tɔɔrɔ ma. Donc a bɛɛ donc cɛ y'a bɛɛ to muso bolo. Cɛ y'a ye vraiment ale ka olu ka avenir la muso ka décision ka ɲi ka tɛmɛ ale ta kan. Muso b'ale protéger kuma caman na ka bɔ hali a balima dɔw tɔɔrɔ ma balima minnu ni ale yɛrɛ tun bɛ ka muso kɛlɛ o dɔw nɔfɛ kɔfɛ ale nana bɔ a kalama k'a fɔ ninnu tun b'a fɛ k'a fa yɛrɛ de koyi. Donc finalement muso de y'a kisi o tɔɔrɔ ma. Donc cɛ nana ye ale ka dukɔnɔ ko kɔni na vraiment décision fɛn o fɛn n'a bɛ ta ɲɛta sira kan u fɛ yen so kibaruya la den kibaruya la nafolo kibaruya la kibaruyaw bɛɛ la muso de ka hakilila ka ɲi ka tɛmɛ ale ta kan. Bon finalement bɛɛ bɛ ɲuman de fɛ o. Bon cɛ y'a ka ko bɛɛ to muso bolo hali cɛ yɛrɛ bɛ fɛn mun décider en tant que du ko de don muso de b'a fɔ walima n'a y'a fɔ a b'a yira muso la muso b'a fɛ a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten ni muso ma mun accepter u b'o dɛn parce que cɛ b'a dɔn hɛrɛ b'o de la u bɛnna o de kan k'a sɔrɔ muso ka musokisɛya tɛ juguya tɛ kojugu tɛ nka u bɛ hɛrɛ sɔrɔ ten de k'a sɔrɔ fɛn fɛnɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc cɛ fɛnɛ ye kow to yen muso ye kow ta o cogoya la. Donc dɔw ka ko dilanlen bɛ nin cogoya in na wa o ko in laban ka ɲi foyi tɛ o la u denw bɛ hɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ tɔɔrɔ foyi t'u sɔrɔ u laban fɛnɛ bɛ ɲɛ n'a kɛra nin cogoya in ye. Donc o ye kun fɔlɔ ye i y'a ye mon frère nin b'a kɔnɔna na dɛ. Voilà kun filanan o fɛnɛ bɛ yen o ye muso dɔ de ye mun taara ka taa mun cɛ in ka taa a labaara i n'a fɔ an ka farafin simi sira ninnu fɛ c'est-à-dire ka taa baara jugubaw kɛ walasa ka cɛ diyagoya kari k'a don donc a kaman kɔrɔla la minnu ye baara girimanba baara juguw ye. Donc cɛ dusukun an b'a fɔ ko ni u taara ka taa cɛ ni de minɛ ka muso ka sebaaya sigi donc a ka dabalijugukɛlaw b'a kɛ o cogoya in de la u bɛ taa muso cɛ ni de minɛ ka sɔrɔ ka dabali k'ara ka muso sigi a kan c'est-à-dire ka muso ka sebaaya sigi cɛ ni kan en tant que cɛ in bɛ fiɲɛ kɔni minɛ k'a bila a tɛ se ka ban cɛ in a ni tant que ni kɔni b'a farisogo in na a tɛ se ka ban muso in ka fɛn ma parce que o ye ni kuturu yɛrɛ de baara k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ sigi ko t'a la i y'a ye o kɛra o dabali girimanbaw kɛlen don muso yɛrɛ n'ala cɛ b'o dɔn muso yɛrɛ y'o kɛ cogo min na n'ala de b'o dɔn. Donc o ko bɛ ten mun ye muso ja a b'o de kɛ wa foyi tɛ bɔ a la fɛnɛ parce que cɛ ni minɛnen don a fɛ a kɛ mɛ ka cɛ ni de baara. Donc a dɔw kun ye o ye o kɔrɔ ye cɛ bɛ ka o ko in kɛ dɛ nka se ma ko foyi t'a la parce que dabalijugukɛlaw y'a dabali dɛ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ka sɔrɔ k'a ni monopolisation di donc muso ma muso bɛ ka manipuler su a bɛ ka manipuler tile i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na hali ni b'a ladɔnniya o ko in na ani e yɛrɛ bɛ kɛlɛ parce que tellement que a ni u y'a baara k'a kɛ muso ta ye. Donc kun dɔw ta kun ye o de ye i y'a ye mais o tigiw ta o laban man ɲi o laban tɛ kɛ hɛrɛ ye ni kun jumɛn ye ala bɛna o jaabi bɔ san 20 kɔnɔ wala jaabi bɛ bɔ san 20 kɔnɔna na ni muso mun ye o kɛ i b'i sigi n'a ye i b'a fɔ ko le secret ko jaabi bɛna san 20 san 20 ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ a kɛra kabini furu daminɛ na aw denw si san 20 mana dafa nka n'a y'a sɔrɔ i y'a kɛ de k'a sɔrɔ denw si bɛ san 15 bɔ ni san 5 de don c'est-à-dire jaabi bɛ bɔ de n'aw denw ye san 20 dafalenw sɔrɔ waati min na jaabi bɛ na
ni muso taara o ko in kɛ kabini furu daminɛ na o kɔrɔ ye fo san 20 de pour que a jaabi ka se ka na nka ni muso taara o ko in kɛ kabini furu laban na k'a sɔrɔ denw ye fo san 15 sɔrɔ ka ban jaabi bɛna san 5 kɔnɔna na c'est à dire ala bɛna ni jaabi ye denw de la quoi bon denw bɛ san 20 de sɔrɔ fɔlɔ jaabi min sɔrɔ ka na o la a b'a sigi k'a lajɛ aw minnu somɔgɔw don a b'a sigi k'a lajɛ n'a b'a fɛ k'a dɔn ni dabalijugu sira don walima dabalijugu sira tɛ ni san 20 dafara walima denw si ye san 20 dafa ka taa ɲɛfɛ ala bɛ ko in lasu muso ye kojugu mun kɛ a ye dabalijuguya mun kɛ ala b'o lasegin a denw ma a denw bɛna commencer k'u senw filifili a kɔnɔ o tɛ wuli musomaninw b'a dɔgɔya cogo min na cɛmaninw b'a dɔgɔya ten f'a bɛ kɛ i n'a fɔ f'a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sɔn ka nin f'i i woloba ma walima f'a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko cɛmanin tɛ sɔn ka nin fɔ a ba ma fiyewu n'i y'a sigi 100 o 190 muso yɛrɛ ka ko dilanlen de don mun n'ala b'a lasegin ka na den na ka sɔrɔ ka na mɔgɔw ladɔnniya n'a ye k'a fɔ nin kojugu kɛra ba in nin dabalijugu kɛra ba in an y'a ka ko in an y'a lasegin ka na dɛ k'a bange ni mɔgɔw ye minnu bɔra a yɛrɛ la nka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu t'a la faamuya u t'a la k'o faamuya fɛ ala bɛ kiiri camanba de di nin lahalaya in kan ka kuma ala bɛ kuma mɔgɔw fɛ mɛ ni acte ye mɔgɔ camanba bɛ yen i b'a sɔrɔ olu tɛ ko in faamuya quoi donc o ye mun y'a ta kɛ ni dabalijuguya sira ye a jaabi bɛna san 20 de dafalen san 20 mun don ni denw si ye san 20 sɔrɔ ça dépend baara in kɛ waati la n'a kɛra kabini denw si san 1 san 2 fo san 20 pour que jaabi ka na n'a sɔrɔ denw ye san 10 sɔrɔ san 10 de don jaabi bɛna n'a sɔrɔ denw ye san 15 sɔrɔ san 5 de don jaabi bɛna donc ala bɛna ko in lasegin a denw ma san 20 mana dafa o bɛna ko da muso in kan kabini ala k'a damu ma deli ka daga i b'a fɔ k'u woloba tɛ o ye cɛ in ka jaabi de dilen ye mɔgɔw ma ala fɛ mais mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ jateminɛ kɛ n'a ye o la a b'a mɔgɔ fila ta k'a lajɛ dɔrɔn mun ta kɛra tan o ye dabalijugu kɛra de dɛ mun ta ma kɛ tan o n'a cɛ kun kɛn bɛ ka ɲɔgɔn faamu ko in na i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n'ala ka jɛ inshallah donc n'ala sɔnna a sabanan fɛnɛ bɛ yen mun bɛ se ka na n'a ye a kun sabanan an b'a fɔ o ma ko kanu diyaɲɛ parce que kanu muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ka kanu ye cɛ dominer totalement k'a sɔrɔ a ma foyi kɛ cɛ la a ma dabali k'a la a ma foyi foyi giden kelen k'a la tellement que a kanu ye cɛ yɛrɛ dominer cɛ tɛ se ka ban foyi den kelen ma a yɛrɛ bolo muso in yɛrɛ farisogo kanu a kumakan kanu a ɲɛfɛla yafa bɔrɛ kelen c'est à dire a ka dilan kanu a yɛrɛ timiya a diya a gu a bɛɛ de ye cɛ ta donc finalement ka sin ka cɛ yɛrɛ détruire siɲɛ kelen quoi donc ni muso ye mun fɔ dɔrɔn o de bɛ kɛ a yɛrɛ se ma ko taara kanu de y'o kɛ mais k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ k'a sɔrɔ muso ma dabali foyi k'a la donc finalement muso yɛrɛ fana nana profiter o fɛ k'a fɔ n cɛ bɛ n fɛ ka to ka kow falen falen ka kow falen falen fo ka ko bɛɛ minɛ k'a k'a ta ye mais k'a sɔrɔ a ma dabali kɛ cɛ in na nka cɛ yɛrɛ ka dusukunna kanu de ye o ko in lase donc a ma donc olu fana fɛ yen jaabi jugu bɛ se ka k'o la ni kun dɔ ye jaabi jugu bɛ se ka bɔ o la ni kun dɔ ye ni muso in ye o ko in ta k'a ye a cɛ b'a fɛ cogo min na ka sɔrɔ k'o kɛ hɛrɛ ko ye ka cɛ dɛmɛ a tɛ cɛ détruire a b'a dɛmɛ i n'a fɔ il faut donc a bɛ cɛ fɛnɛ kɔlɔsi parce que a b'ale fɛ cogo min na a b'a yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔw la fɛnɛ cɛ kana na dusukasi parce que a b'ale fɛ donc san 20 in kɔnɔna na o fɛnɛ jaabi bɔ fɛn tɛ k'o denw na quoi i b'a ye o denw bɛ kɛ hɛrɛmɔgɔw de ye mais ni muso in fɛnɛ y'i profiter o cɛ in ka kanu na ka sɔrɔ k'a essayer k'a bɛ cɛ détruire a ka hakɛw n'a ka lahalayaw bɛɛ kan o fɛnɛ ka jaabi bɛna i n'a fɔ dɔ in ka jaabi bɛna cogoya min na n'ala ka jɛ inshallah donc o tɛ wuli donc nin saba anw fɛ yen ni sababu saba de bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ très généralement donc ka caya nka u bɛɛ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ u tɛ kelen ye mais n'i bɛ fɛ ka jaabi sɔrɔ k'a sɔrɔ e ma mɔgɔ ɲininka i ɲɛma da a tigi denw fɛ a n'a ka du fɛ dɔrɔn n ye san damadɔ min f'i ye i b'a dɔn k'a fɔ nin ta kun ye dabalijuguya ye nin ta kun tɛ dabalijuguya ye i bɛ jaabi dɔn o la n'i b'a fɛ ka nin kow jaabi ye kɛnɛ kan ala tɛ sunɔgɔ ala tɛ ɲinɛ ala tɛ fili wa ala de ye dugulen ye mun ye kiiri tigi ye ni tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ ye donc don o don ala bɛ kiiri kɛ mais mɔgɔw de t'a kɔrɔw dɔn très généralement donc ka caya donc a caman kɔrɔw de ye nin ye très généralement ka caya mon frère donc i kana girin ka mɔgɔw jalaki walima ka ko ye a ye cogo fɛ dɔrɔn ka sin k'a fɔ k'i hakilila dɔ d'a ma i bɛ se ka fili o la donc kow i b'a sɔrɔ ko tan bɛ yen a bɛɛ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ mais u tɛ kelen ye mais n'i y'a vérifiera a bɛ dɔn k'a fɔ mun don n'ala ka jɛ inshallah donc an bɛ mun dɔn a la o de ye nin n'ala sɔnna ma inshallah donc sisan u ko ɲininkali sabanan ko yalima an bɛ se ka o ɲininkali an bɛ se k'o kɛ wa an tɛ
tan jateminɛ fɔlɔ n'an bɛ se k'o kɛ ko ale muso bɛ to k'a bila n'a bɔnna k'a ka continue donc ka rapport de kɛ ko yalima diya b'o la wa je crois que an bɛ temps lajɛ fɔlɔ n'o bɛ se ka kɛ 30 minutes kɔni dafara mais an b'a essayer k'a fɔ comme émission ka suma sisan dɔɔni pour que mɔgɔw ka courage ta u k'a lajɛ basi taara o ye sira fila ye ani kɛcogo fila ye minnu u fila bɛɛ bɛ se ka kɛ mais u tɛ kelen ye o kɔrɔ ye rapport daminɛ bɛ kɛ ni diya mun ye ani ni cɛ bɔnna ni cɛ ko a bɛ continuer yafa bɔra kelen u diyaw tɛ kelen ye mais diya bɛ sɔrɔ a fila bɛɛ la donc rapport bɛ daminɛ ni diya mun ye o de ka di ka tɛmɛ rapport kan cɛ bɔnnen kɔfɛ yafa bɔra kelen cɛ k'a fɔ k'ale bɛ continuer ka rapport kɛ c'est à dire k'a bɛ résister ka continuer donc daminɛ in de ka di ka tɛmɛ o kan mais laban in bɛ mɛn ka tɛmɛ daminɛ in kan donc pourquoi daminɛ ka di ka tɛmɛ laban kan parce que a bɛ daminɛ n'ale ye o b'a sɔrɔ nege ka ca i fari la a bɛ daminɛ n'ale ye o b'a sɔrɔ ji ka ca i fari la donc a bɛ daminɛ n'ale ye o b'a sɔrɔ muso yɛrɛ diyaɲɛ muso farikolo magayaw muso ka lahalayaw donc o bɛɛ i farikolo bɛ ka ɲaga ɲaga o bɛɛ nɔfɛ donc n'i donna rapport kɔnɔ olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka diya caya donc o b'a to i bɛ bɔn donc joona i y'a ye yafa bɔra kelen quoi donc a diya o de bɛ diya caya i kan donc n'o ye diya caya i kan i b'a ye ji fɛnɛ ka ca i fari la donc ji fɛnɛ na bi ja donc joona o la n'i donna rapport kɔnɔ ninnu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan diya bɛ caya kosɛbɛ o diya bɛ bonya ka tɛmɛ donc i tilalen kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ continue tuguni o bɛ bonya ka tɛmɛ o kan donc o diya in caya kojugu o de b'a to i b'i yɛrɛ sɔrɔ joona c'est à dire ji bɛna i ma joona parce que ji ka ca diya fɛnɛ ka ca donc ji bɛna joona diya caya kojugu bɛ ji sama k'a sɔrɔ ji fɛnɛ bɛ yen mun ka ca donc diyagoya ji fɛnɛ bɛna donc joona o la ale ka di ka tɛmɛ dɔ in kan bon pourquoi dɔ in na i bɛ se ka résister c'est à dire pourquoi i bɔnnen kɔfɛ ni k'i bɛ continuer i bɛ se ka mɛn k'a sɔrɔ fɔlɔ tɛ parce que o b'a sɔrɔ ji ɲɛnama tɛ yen o b'a sɔrɔ diya ɲɛnama tɛ yen farikolo nege dɔ bɔra la farikolo ji fɛnɛ dɔ bɔra la donc élément minnu bɛ fari kɔnɔna na n'o bɛ ji produit pour que ji ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka na donc ni ji ɲɛnama tɛ yen wa tanba de ta pour que ka se ka production kɛ donc nege mun bɛ fari kɔnɔna na n'o fana bɛ fari la ɲaga pour que élément ninnu ka se ka donc production kɛ n'olu fana fanga ka dɔgɔ f'olu ka fara ɲɔgɔn kan de k'u fanga caya ka sɔrɔ ka producteur mun bɛ yen k'ale fana bila ka se ka ji produit donc ji ka dɔgɔ nege ka dɔgɔ bon u kan k'u ka baaraw dafa de bɔ u bɛ temps ta pour que ka se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ o la cɛ bɛ se ka o de b'a to cɛ bɛ mɛn ka résister dɔw yɛrɛ b'a bila ka sɔrɔ u ma bɔn yɛrɛ walima dɔw bɔntɔla u bɛ kule parce que fɛn mun don a kun tɛ yen quoi e y'a diyagoya créer ka na n'a ye donc finalement a bɛ durer de temps k'a temps bɛ janya kojugu kuma dɔ la i bɔntɔla yɛrɛ a bɛ digira yɛrɛ donc o kɔrɔ ye rapport daminɛ o de ka di o diya kojugu de b'a to i bɛ teliya donc ni k'i bɛ continue bɔnni kɔfɛ o ji ɲɛnama ni nege ɲɛnama baliya kama o de b'a to i bɛ se ka mɛn k'a sɔrɔ donc i ma bɔn o de kama maa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka siɲɛ filanan ka suma ka tɛmɛ u ka siɲɛ fɔlɔ kan quoi donc ni ko sisan k'a fila bɛ diya ye kelen an y'o f'i ye a diya tɛ kelen ye fɔlɔ ta in de ka di ka tɛmɛ donc filanan in ta kan donc u diya nacogoya tɛ kelen ye fɛnɛ parce que fɔlɔ i bɛ don ni diya de ye fɔlɔ taara i y'a ye donc fɔlɔ taara i bɛ don ni diya de ye i y'a ye mais filanan taara a bɛ hakɛ to quoi an ka studio tɛnkulen don so dɔ de la u bɛ so in baarali la quoi donc je crois que mankan bɛ to ka bɔ an ka fɛn na a b'o yafa ma quoi donc diya bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogoya jumɛn na donc i bɛ don ni diya ye fɔlɔ la mais filanan na i kan ka résister dɔɔni pour que diya kana i ma parce que sexe mago bɛ frottage dɔ de la parce que cɛ ka nege centrale a ka cɛya kunkolo de ye donc o mago bɛ temps dɔ de la pour que ka se ka frotter dɔɔni walasa téléchargement bɛ se ka na cɛ ma walasa i bɛ se ka kɛ filanan in laban in quoi i bɛ se k'o diya sɔrɔ donc cogoya min na donc temps dɔɔni bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ donc fɔlɔ la i bɛ don ni diya ye déjà o ka di o n'a diya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na bon filanan na pour que diya kana i ma f'i ka temps dɔɔni ta fɔlɔ pour que téléchargement kana i ma c'est à dire cɛya kunkolo ka frottage dɔɔni kɛ walasa téléchargement nege téléchargement bɛ se ka na i ma cogoya min na pour que i bɛ se ka rapport kɛ i bɛ se ka diya sɔrɔ donc différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin ye dɔ in i n'a diya bɛ don mais dɔ in i b'ale diya de ɲini k'i to donc a kɔnɔna na o yɔrɔ la an b'o yɔrɔ information dɔɔni di musow ma i ka dɔn k'a fɔ ni cɛ ka teli
e cɛ jagoya ko fa n'a bɔnna yafa bɔrɛ kelen k'a ka continue ka rapport kɛ donc ala y'a kɛ cɛ tora rapport la ji nana ma donc ni ji nana ma a fari commencera ka faga dɔɔni e tilala k'a fɔ k'i bɛ muruti walima k'i bɛ cɛ suruntu walima k'i bɛ nbɔrɔ cayara non ni ji nana cɛ ma nege min tun bɛ a fari la ani ji min tun b'a fari la olu videra quoi donc n'olu videra cɛ mago bɛ wagatinin dɔ de la pour que nege dɔ ka se ka na a nin na a n'a a cɛyara quoi pour que a bɛ se ka fonctionner i n'a fɔ e yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na donc o wagatinin e kana kuma kalantan foyi fɔ cɛ ma non a to yen nɔ dɔrɔn a k'a ka frottage kɛ walima i k'a dɛmɛ pour que a fariw salo saloli la walasa nege bɛ se ka nege bɛ se ka na nege kura bɛ se ka segin ka na a ma cogoya min na parce que a ka sexe kunkolo mago bɛ frottage dɔɔni na pour que a bɛ se ka sensation a farikolo bɛ se ka sensation sɔrɔ cogo min na walasa nege bɛ se ka n'a ma donc i b'a ye ni nege bɛ ka n'a ma cɛya bɛ commencer ka wuli dɔɔni cɛya bɛ commencer ka wuli dɔɔni fa laban na cɛya bɛ wuli ka ɲɛ o la e yɛrɛ mun ye muso ye i b'i ka damu sɔrɔ a la parce que a bɛna mɛn o la kosɛbɛ quoi et donc cɛ yɛrɛ b'a ka damu sɔrɔ mais ji nana cɛ ma donc nege min tun bɛ yen o taara ji fana nana a ma wala a kan ka waatinin mun ta ka se ka frottage kɛ pour que ka se ka nege kura fɔnde a yɛrɛ dusukun ni a nin n'a kunkolo la i kana nbɔrɔ cayara wa i kana pressé fɛnɛ a bɛ k'a yɛrɛ retrouver o ko in kɔnɔna na i b'a ye sɔɔni dɔrɔn a bɛ commencer k'a retrouver donc nege bɛna na bɔ a bɛ se ka frottage kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na bon a caman na n'a sera ka résister o a bɛ se ka rapport kɛ ka taa fɔ minute jan bara donc n'i y'a ye cɛ caman t'i yɛrɛ bila la ni ji nana o ma o bɛ sin ka jigin ten parce que ji nana cɛya bɛ magaya mun kɛ donc ale bɛna temps ni mun ta ka se k'a fɔ k'a bɛ cɛya magaman kɛ ka frottage ɲini ka diya kura ɲini a yɛrɛ ni na ka continue musow caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u presselen don o ma n'o kɛra muso bɛ se ka nbɔrɔ ci la walima a bɛ dusu bɛ tiɲɛ ou a b'a fɔ k'a bɛ ko in jɔ donc il faut que muso ka cɛ faamu k'a fɔ ni ji kɔni nana cɛ ma dɔrɔn nege banna ka bɔ a fari la et puis a cɛya magayara mais n'a ko k'a bɛ continue i b'a dɛmɛ de ni munumɛnɛni caman ye k'a to frottage la fo a yɛrɛ ka cɛya bɛ commencer ka frotteli mun kɛ dɔɔni dɔɔni fo a bɛ commencer ka réagir donc nege bɛ n'a na donc a cɛya bɛ wuli i n'a fɔ e yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na donc i t'i nbɔrɔ ci ɲɛ tɛ kumu i tɛ surunti kɛ i tɛ foyi kɛ mais i bɛna ni dɛmɛ sira de ye mun bɛ se ka cɛ bila ka continue donc k'a sɔrɔ a ma jigin donc directement donc ni e ye nbɔrɔ ci walima e ye ɲɛkumu kɛ ou bien i ye lanɔgɔ ka bila ten ou bien e nana kuma dɔ fɔ mun tɛ kuma tilelen ye o fɔko kelen o ye cɛ ka faiblesse de ye a bɛ n'a fɔ i jɔnna a bɛ n'a fɔ cɛ a ma se k'a ka baara kɛ donc o kuma fɔko kelen cɛ ye dɔrɔn a dusu bɛ tiɲɛ bon a bɛ jɔn a yɛrɛ la n'o kɛra cɛya in tɛ wuli bilen yɛrɛ o don su tɔ kɔnɔna na donc muso minnu bɛ yen n'u ka keku i b'a sɔrɔ hali muso fila saba bɛ sɔrɔ cɛ bolo n'a taara dɔ fɛ a bɛ fonctionner ka ɲɛ kosɛbɛ mais n'a taara dɔ fɛ a tɛ fonctionner ka ɲɛ kosɛbɛ a dɔw bɛɛ tɛ dabalijuguya ye quoi mais a dɔw ye muso dɔ bɛ ko faamuya ka tɛmɛ dɔ kan donc i b'a sɔrɔ n'a bɛ nin fɛ yen n'a bɔnna o b'a caresser ka ɲɛ ka a munumɛnɛ k'a fari fɛ fo a bɛna fo a bɛ commencer k'a yɛrɛ a bɛ commencer k'a yɛrɛ sɔrɔ tuguni donc a bɛ commencer ka récupérer a bɛ commencer k'a yɛrɛ récupérer donc fo a bɛ frottage sɔrɔ i n'a fɔ a b'a fɛ cogoya min na donc n'a taara nin fɛ yen ni ji nana ma joona nin bɛ nbɔrɔ cayara walima nin b'a fɔ i nana lanɔgɔ ka bila n'i b'a dɔn i tɛ cɛyara bi munna i bɛna ka na n kɛ tan donc a dusu bɛ tiɲɛ bon n'a bɛ taa e fɛ yen e ka kuma lankolon ninnu n'a a bɛ miiri o la a tɛ fonctionner comme il faut bon n'a bɛ taa yan fɛ nin dun b'a hakili sigi nin bɛ na ni siraw fana ye mun b'a dɛmɛ pour que a ka se ka résister donc a hakili bɛ sigi yen o la i b'a ye n'a bɛ yan fɛ hakili sigi yɔrɔ in na a bɛ fonctionner ka ɲɛ kungolako de don f'a k'o de faamu donc n'a bɛ hakili wuli yɔrɔ in fɛ a tɛ fonctionner comme il faut o la ni nin ɲɔgɔnna kow kɛra cɛw bolo a kana jalakiba di i bɛ cɛ dɛmɛ de walasa a bɛ se k'a yɛrɛ retrouver cogoya min na pour que ka se ka damu di a ma a n'a yɛrɛ fana bɛ se ka damu di e ma donc cogoya min na ni Ala ka jɛ inshallah hakili la minute jan na a bɛ yafa ma bi mais n'an ka min yɔrɔ in fɔ il faut que an ka a kunnafoni dɔɔni kɛ walasa a bɛ se ka faamuya cogoya min na ni Ala ka jɛ inshallah donc assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh donc n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Mali Kile Sahel i b'an sɔrɔ internet kɔnɔ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛw fɛnɛ na i bɛ se ka da gosi 77 39 39 0 de n'i ye da gosi da na yɛlɛ i ye ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw kuna yɛlɛ i ye n'Ala ka jɛ inshallah donc e yɛrɛ de b'a dɔn degun min b'i kan i ka kursi kɔnɔna na i ka tafe kɔnɔna na n'Ala ka jɛ n'i ye weleliw kɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ se ka mun wuli ka bɔ i ka kumakan na o bɛ fɔ i ye donc ni mun ti ɲɛ fo fura yɛrɛ fana bɛ proposer n'Ala ka jɛ inshallah groupe fana b'an bolo mais an ka groupe ɲɔbugu ɲɔw de don groupe professionnel de don ni yɛlɛla ka cɛnimusoya fanfɛla kɔnɔ i tɛ taa mɔgɔ ɲininka bilen ni Ala ka jɛ inshallah donc ni yɛlɛla ni Ala sɔnna i bɛna leçon sɔrɔ a kan minnu i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kow k'u bɛ yen ni Ala ka jɛ inshallah o tɛ wuli donc a bɛɛ ye ɲɔbugu ɲɔw de ye n'i ye weleliw kɛ u takanw ye mun ye très généralement
olu bɛ f'i ye n'ala ka jɛ inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh